बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान शहबाज अली और आज हम आपके साथ बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग और उसके साथ साथ जो वर्ल्ड T20 है उसके हवाले से मुख्तलिफ जो चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट में और क्या होने जा रहा है। ख़ास तौर पे इस वक्त पूरी दुनिया क्रिकेट जो है उसकी नज़र पाकिस्तान और ख़ास तौर पे लाहौर के गद्दाफ़ी स्टेडियम पर मरकूज़ है, क्योंकि यहाँ से कोई भी बड़ा सरप्राइज़ जो है वो दुनिया क्रिकेट को मिलने वाला है। कब मिलेगा इसका फ़ैसला तो आइंदा 1-2 रोज़ में हो जाएगा, लेकिन पूरी दुनिया की नज़रें जो हैं इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ मेरे पीछे जो बिल्डिंग है गद्दाफ़ी स्टेडियम की, इस बिल्डिंग पर मरकूज़ है, क्योंकि यहाँ से जो फैसला है वो होना है वर्ल्ड T20 के हवाले से। उसके साथ साथ अगर पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बात की जाए या पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से बात की जाए तो वो भी फैसले यहीं हो रहे हैं। और इस वक्त जो क्रिकेट का मरकज़ है पाकिस्तान गद्दाफ़ी स्टेडियम, तमाम तर यहाँ पर रानाइयाँ भी जारी हैं और तवज्जो का मरकज़ है। जब पाकिस्तान क्रिकेट के फ़ैन्स हों, पाकिस्तान सुपर लीग हो, आने वाला वर्ल्ड T20 हो, कौमी क्रिकेट टीम की तैयारियाँ हों, तमाम तर जो चीज़ें हैं इस वक्त यहीं पर जारी हैं, तमाम तर सरगर्मियाँ इस वक्त यहाँ जारी हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से तो पाकिस्तान सुपर लीग की हवाले से पिछले हफ्ते बड़े अहम फैसले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से किए गए और ख़ास तौर पे जो ड्राफ्टिंग का सिस्टम था PSL में टीमों के इंतखाब के हवाले से उसे तब्दील किया गया। इंतज़ामी ढांचा क्योंकि तब्दील हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से पाकिस्तान सुपर लीग का, तो उसके बाद अब खिलाड़ियों की ड्राफ्टिंग नहीं बल्कि ऑक्शन होगी, यानी कि बोली लगेगी खिलाड़ियों की और उसमें जहाँ पैसे बढ़ेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट में पैसा ज़्यादा आएगा, वहीं पर खिलाड़ियों के भी वारे न्यारे होंगे। और इस सिलसिले में इतलात ये हैं कि जो बड़े खिलाड़ी हैं वो इस वक्त अपनी कीमत बढ़ाने के लिए पर तोल रहे हैं। जो उनकी फ्रेंचाइजीज़ हैं मौजूदा, उनके साथ भी बातचीत कर रहे हैं कि अगर उन्हें इनको रखना है तो उनको वो क्या जो है मुआवजा अदा करेंगे। और इसके साथ साथ दूसरी फ्रेंचाइजीज़ जो हैं जहाँ उनकी मांग है उनके साथ भी उनके एजेंट्स या खिलाड़ी खुद राब्ते कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ हमें और बड़े बड़े सरप्राइजेज़ मिलेंगे पाकिस्तान सुपर लीग को लेकर। बहुत से खिलाड़ी ऐसे जो कि बड़े अरसे से एक फ्रेंचाइज में खेल रहे हैं लेकिन इस मरतबा शायद उस फ्रेंचाइज का हिस्सा ना हो, किसी दूसरी फ्रेंचाइज में हमें एक्शन में दिखाई दे। इस सिलसिले में सबसे ज़्यादा जो खिलाड़ी इस वक्त लोगों की तवज्जो का मरकज़ हैं या फ्रेंचाइज़ की तवज्जो का मरकज़ हैं जिनसे राब्ते किए जा रहे हैं हमारे ज़राए के मुताबिक, उनमें सबसे ऊपर इस वक्त पाकिस्तान के साबिक़ कप्तान और पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आज़म हैं। बाबर आज़म के साथ तकरीबन तमाम हमारे ज़राए से मालूम हुआ है फ्रेंचाइज़ जो हैं वो राब्ते में, ख़ास तौर पर जो 2 नई फ्रेंचाइज़ हैं जिनमें सियालकोट और हैदराबाद, वो भी बाबर आज़म में खासी दिलचस्पी दिखा रही हैं। इसके साथ साथ दीगर जो फ्रेंचाइज़ हैं वो भी इस वक्त बाबर आज़म से कोशिश कर रही हैं कि बाबर आज़म के साथ उनके मामलात तय हों। इसी तरह पाकिस्तान के स्टार फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, जिनकी क़यादत में लाहौर कलंदर्स ने 3 मरतबा चैम्पियन होने का एजाज़ हासिल किया है। गो के शाहीन कह चुके हैं, इशारा दे चुके हैं कि वो कलंदर्स के साथ ही रहेंगे, लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक उनके साथ भी कुछ रवाबत किए जा रहे हैं लोगों की जानिब से। लेकिन शाहीन की जानिब से ये इशारा आया है कि वो अपनी ही फ्रेंचाइज़ में रहेंगे और लाज़मी बात उन्होंने अपनी कुछ जो भी शराइत रखी होंगी कलंदर्स के सामने, वो जब वक्त आएगा तो सामने आएंगी। इसी तरह हम बात करें अगर तो साइम अयूब ऐसे खिलाड़ी हैं, उसके साथ साथ फ़खर ज़मान हैं, फिर हारिस रऊफ़ को कि उन्हें वर्ल्ड T20 के लिए पाकिस्तान स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया, लेकिन उनकी मांग अभी भी T20 क्रिकेट के लिए हवाले से है और उनके साथ राब्ते भी किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर इससे आगे चलें हम दीगर खिलाड़ियों में तो उनमें नौजवान खिलाड़ियों में अब्दुल समद हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए T20 क्रिकेट भी खेली है, उनके साथ भी बहुत से लोगों के राब्ते हो रहे हैं। इसी तरह अगर हम इंटरनेशनल क्रिकेटर्स की बात करें तो फ्रेंचाइज़ जो हैं वो बाहर जो खिलाड़ी हैं, ख़ासतौर पे जो सियालकोट की फ्रेंचाइज़ है उसके हवाले से इतलात हैं कि वो जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स हैं उनके साथ उनके राब्ते जारी हैं और आने वाले जो PSL का एडिशन है इस एडिशन में हमें ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स सियालकोट की जानिब से भी एक्शन में दिखाई दे सकते हैं और कोई बड़ा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर जो है वो भी इस लीग में सियालकोट के लिए आ सकता है। इसके साथ साथ कल यहाँ हमने देखा कि एक वर्कशॉप भी हुई, पहली मरतबा ऐसा हुआ है जब से PSL शुरू हुई है कि बाकायदा खिलाड़ियों को उसके साथ साथ जो ऑनर्स हैं फ्रेंचाइज़ के या उनके अहदेदारान हैं, उसके साथ साथ बोर्ड के जो लोग हैं, एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया जिसमें बताया गया कि क्या होने जा रहा है और किस तरीके से टीमों के जो कम्बिनेशन है वो बनेंगे। इसके साथ साथ अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट की बात करें या इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने जब हफ्ते के रोज़ जो ऐलान किया है यहाँ पे कि जो भी हुकूमत पाकिस्तान फ़ैसला करेगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मनोअन उस पर अमल करेगा, तो उसके बाद से ICC की भी नींदें हराम हुई हैं और इसी तरह जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है जो अपने आप को इस वक्त क्रिकेट का जैसे फन्ने खान समझता है उसकी भी नींदें इस वक्त हराम हुई हैं और उनके असाब पर इस वक्त मोहसिन नकवी छाए हुए हैं। क्यों कि मोहसिन नकवी का एक फ़ैसला या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक फ़ैसला जो है वो पूरी ICC को हिलाने के
کا بھی مرتکب ہو سکتا ہے، موجب بن سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آئی سی سی کا جو ورلڈ کپ ہے اس کے جو پلان ہیں، اس کا جو فائنینشیل ماڈل انہوں نے بنایا ہوا اپنے طور سے، اور جو بڑا مال جو آنے کی توقع ہے ان کو، وہ سارا کا سارا جو ریلیٹڈ ہے پاکستان کے ساتھ ہے۔ تو اب پاکستان کرکٹ بورڈ کے سربراہ سید محسن رضا نقوی نے کیونکہ اعلان کر دیا ہے کہ حکومت پاکستان جو فیصلہ کرے گی وہ اس پر عمل کریں گے اور منوعن عمل کریں گے، تو اس سلسلے میں آئندہ ایک دو روز انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ دنیا کی نظریں جو میرے پیچھے بلڈنگ ہے قذافی اسٹیڈیم کی، اس پر مرکوز ہیں، یہاں سے ہی فیصلہ ہونا ہے کیا ہوگا۔ اور اس وقت ہم نے دیکھا ہے پاکستان کرکٹ کی اگر پوری ہسٹری دیکھیں تو بڑے عرصے کے بعد پاکستان اس وقت ٹاپ پر اپنی مرضی سے چیزوں کو کر رہا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ پچھلے سال جب آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی تھی تو بھارت نے ایک کھیل کھیلا کہ جی ہم پاکستان نہیں جائیں گے، تو اس وقت سید محسن رضا نقوی نے جو سٹینڈ لیا تو لوگ شاید سمجھ رہے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ محسن رضا نقوی اس سے سٹیپ ڈاؤن کریں گے یا پیچھے ہٹیں گے، کیونکہ اس سے پہلے زکا اشرف یا نجم سیٹھی جو ہیں وہ اس سلسلے میں انہوں نے دیکھا تھا کہ وہ ہائبرڈ ماڈل پہ چلے جاتے تھے یا کچھ بھی، لیکن محسن نقوی نے سٹینڈ لیا اور اس سٹینڈ پہ کھڑے رہے اور انہوں نے منوائی اپنی اہمیت، پاکستان کرکٹ کی اہمیت منوائی، اور انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے ساتھ کھیلنا ہے تو پھر برابری کی بنیاد پر آپ کھیلیں گے، اگر انڈیا پاکستان نہیں آئے گا تو پھر ہم بھی انڈیا نہیں آئیں گے۔ اور یہی ہوا کہ اب پہلی مرتبہ ہونے جا رہا ہے کہ انڈیا کی جو مونوپلی تھی وہ بریک ہوئی ہے۔ اگر ورلڈ کپ پاکستان کھیلنے جاتا ہے تو پاکستانی ٹیم اپنے تمام تر میچز جو ہیں وہ کولمبو میں کھیلے گی، انڈیا نہیں جائے گی۔ تو یہ تو وہ سبق تھا جو محسن نقوی نے انڈین کرکٹ کو سکھایا ہے، انڈیا کے لوگوں کو سکھایا۔ اسی طرح انہوں نے جب ایشیا کپ کی ٹرافی لینے سے انکار کیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے سو بسم اللہ، ٹرافی بھی انہوں نے اپنے پاس رکھ لی، انہوں نے کہا جائیں۔ اس کے بعد ان کے کھلاڑیوں نے جب ہاتھ نہیں ملائے تو بھی اس کا جواب جو دیا گیا وہ بھی ساری دنیا نے دیکھا۔ تو ہم اب بھی جو ہونے جا رہا ہے، کیونکہ بنگلہ دیش کے ساتھ جو کیا گیا وہ دوہرا سٹینڈرڈ ہے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کا، کیونکہ اگر پاکستان اور انڈیا فل ممبر ہیں تو بنگلہ دیش بھی فل ممبر ہے، اور جو کچھ وہاں ہوا ہے، اگر آپ ایک کھلاڑی کو سیکیورٹی نہیں دے سکتے، مستفیض الرحمان کو سیکیورٹی نہیں دے سکتی انڈین گورنمنٹ، وہاں کی حکومتیں، وہاں کا بورڈ، تو پوری ٹیم کو کس طرح سیکیورٹی دیں گے، پوری ٹیم کو کس طرح لے کر جائیں گے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس نے انڈین کرکٹ کے اوپر اور بڑا سوال کھڑا کیا، آئی سی سی کے سامنے بھی بڑے سوالات کھڑے کیے ہیں کہ مستقبل کیا ہوگا انڈیا کا، انڈین میں کرکٹ کا، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے کھلاڑی مختلف ٹیموں کو مشکلات پیش آئی کہ جو کھلاڑی پاکستانی اورینٹ ہیں، جو پاکستانی نژاد پلیئر مختلف ٹیموں میں کھیل رہے ہیں، ان کے ویزوں کے لیے مسائل پیدا کیے گئے، چاہے وہ انگلینڈ کی ٹیم ہو، چاہے وہ آئرلینڈ ٹیم ہو، کوئی بھی ٹیم ہو، تمام ٹیموں کے ساتھ یہ پرابلم کریٹ کی گئی۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے اب آئی سی سی کو سوچنا ہوگا کہ انڈیا میں کرکٹ کا مستقبل کیا ہے، انٹرنیشنل کرکٹ انڈیا میں کس طرح ہوگی۔ اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک ٹیم کو نکال دیں، دو ٹیموں کو نکال دیں اور انڈیا ایک ٹائم ہے۔ اور دوسری چیز جو انڈیا اور پاکستان کے، جیسے میں نے پہلے بات کی کہ جو فیصلے ہونے جا رہے ہیں وہ بڑے اہم ہیں آئی سی سی کے لیے، آئی سی سی کے فائنانشیل کے لیے، آئی سی سی کی معیشت کے لیے، اس لیے کہ اگر پاکستان کرکٹ بورڈ نے کوئی بڑا فیصلہ کیا پیچھے ہٹنے کا یا پاکستان نے اپنی شرطیں منوائیں تو آئی سی سی مشکل میں جائے گی، اور یہ ہونے جا رہا ہے۔ اور اب سید محسن رضا نقوی کا جو سٹیپ ہے اس سے اس نے ثابت کیا کہ پاکستان کرکٹ کی ڈگنیٹی بحال ہوئی ہے، پاکستان کرکٹ کا وقار بین الاقوامی سطح پہ بحال ہوا ہے، اور آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ مزید اس میں اضافہ ہوگا، اور سید محسن رضا نقوی نے جو بھارت کی مونوپلی تھی انٹرنیشنل کرکٹ کونسل میں اس کو بری طرح سے بریک کیا ہے، اور آنے والے دنوں میں جو فیصلے ہوں گے وہ اس کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، لیکن توجہ رکھیے گا کہ بہت بڑے فیصلے پاکستان کرکٹ کی جانب سے ہونے جا رہے ہیں۔